Ok, ovdje ćemo objasniti kako se može zamijeniti zupčasti remen ili barem skinuti da se ugodi faza noževa ili što drugo gdje trebamo osloboditi zupčasti remen. Kao prvo, kako trebamo zategnuti u konačnici zupčasti remen, tako da se otprilike ovdje može zaokrenuti za 90 stupnjeva, ali možemo još preciznijom metodom, a to je da se sa G-Strings aplikacijom izmjeri frekvencija, ovo je niža frekvencija ovog duljeg kraka i viša ovog višeg. Ovaj niži je oko 46 do 47 Hz, a ovaj viši je od 54,5 do 56. Ja kad sam to zatekao, bilo je 54,5 na ovome višemu i 46 ovdje. Sad kad sam zategnuo ciljajući tu frekvenciju, ipak mi na kraju ispalo ovdje 47, a ovdje 56. Da bismo zatezali taj i otpuštali zupčasti remen, služi nam za prenošenje sile, nam služi ovaj vijak koji je osiguran s ovom maticom ovdje. On tu čvrsto drži ovaj sustav. Sad, kako se taj sustav može uopće okretati i time prilagođavati, odnosno otpustiti remen? Za to treba u principu osloboditi ovu osovinu i ovu. To se radi s ključem 13, malo se odvrne ova matica gore, odnosno vijak i ovaj, ali također i s donje strane imamo dva vijaka isto sa ključem 13 se otvaraju, samo se malo odvrnu da postanu fleksibilni. U tom slučaju oko ove osovine će se rotirati cijeli sustav, a ova ima s donje strane ima hod, zapravo to se već i ovdje vidi gore, ona može hodati urezano u limu, ova rupa tu je jednostavno je ovdje jedan rupa u limu gdje se ova može, ima hod oko ove tu osi. Dakle, u početku je zakočena cijela priča, tako da ne bi dolazilo do naglog skoka. Otpustimo malo gore i malo ispod sa ključem 13 i ovu osovinu također malo gore, malo dolje. I onda je rotacija omogućena. Kad je rotacija omogućena, onda samo ovaj vijek kako vadimo van, tako se ovo rotira i remen se otpušta. Da bi ta rotacija bila ok, bez da se nešto savine, trebamo još jedino prije toga skinuti ovaj limić zaštitni oko zupčastog remena, koji se skida ovdje i ovdje. Ovo malo se pomakne zupčasti, nema problema da se to odvine. Mislim da je to 10. U svakom slučaju ovo moramo napraviti prvo, u smislu prije nego što počnemo otpuštati ove, i svakako prije nego što počnemo otpuštati ovaj glavni vijak, da se ne bi ovaj limić savinuo. Znači, prvo otpustimo ovo, zatim, i to izvadimo skroz do kraja, ova dva ima unutra navod, znači mogu se izvaditi skroz i cijeli se ovaj limić makne. Onda se otpuste gore i ispod se otpuste, a možemo baš i pokazati ako uspije. Ako uspije, evo vidi se zapravo, to je ta matica i na ovoj drugoj osovini je ista stvar. Znači na ovoj osovini isto tako zdola imamo maticu ili zapravo to je vjerojatno glava šarafa. Znači ta dva samo otpuštamo, ne vadimo van da ne bi se sve raspalo, samo otpuštamo i tada omogućavamo tu rotaciju, nakon što ovo skinemo. I to je to. Onda kad se vraća, slično, ovo nam je dakle skinuto dok vraćamo, ova dva su nam otpuštene, tako da je ovo bilo otpušteno i odrotirano i mi smo možda mijenjali remen ili smo ga samo skinuli, recimo ako želimo fazu noževa uskladiti, onda samo remen skinemo, na ovoj špuli je najlakše i dignemo cijelo kosište, uskladimo faze i zataknemo remen natrag da se uhvati faza. I onda idemo na šarafljenje. Sad kako šarafimo natrag? Dakle, ova rotacija se najbolje onda, malo može i rukom, pa se može rukom navinuti i onda pod kraj se zategne i pogodi se ona frekvencija o kojoj smo na početku govorili i onda se čvrsto stegnu od zgora i od zdola oba dve osovine. I ova koja se zapravo pleše po ovoj vodilici i ova druga oko koje se stvar cijela rotira. I to bi bilo sve.